ይህ መልእክት የሚተላለፈው ከአራታይን ማህበረሰብ ነው። የዛሬው መልእክታችንን ልክ እንደ ወትሮ ኃያሉን አምላክ እናመሰግናለን። ያ ሁሉን ተመልካች፣ ሁሉን ሰሚ፣ ሁሉን ታዛቢ የሆነውን አምላክ፣ ፍትሐዊ ዳኛ የሆነውን አምላክ፣ በፍርዱ ማንንም የማያማክር የማንንም ምክር የማይሻው ምስክር የማይሻውን ፍትሐዊ ዳኛውን አምላክን እናመሰግናለን። ከዚህ በኋላ እንግዲህ ምንድነው የምናስተላልፈው ዛሬ አሁን ከጠዋት ጀምሮ እንዲህ ማክታም ጀምሮ ስናይ some people they was following us even when we are at home. They was going around that they just want to make sure that our car is still parked there. That's at night time. In the morning at the same time, our invisible forces, they let us know someone was looking for us. Someone was looking on us. So that means they still just searching something. I don't know what they are searching, but even this morning we see that they were following us wherever we go. Even right now, before we get pull over to the gas station, our forces, they will let us know some people was behind us. The one our advice is just by following us, there is nothing you can reduce or you can add or you can take, because this is a gift of God. This is a divine intelligence. So you can't do really nothing about. So, but one thing you can do is you ask forgiveness from God. That's the only thing it will save you and your nation and this country from being destroyed. That's all what I can say. That's all what I can say, because this is real. It doesn't matter what you think about yourself. It doesn't really matter. It doesn't matter. That's the problem. It doesn't really matter what you think about yourself. There is nothing can stop from being destroyed. All what we said from July 21, probably around that, when we said 25% we will use, that means we give some sign that when the nation said we never seen such destruction, that means a punishment of God. That's from us. A punishment of God, it always comes in a different ways. You give a reason, a name for the act, for the destruction, for the anything happen. But it is a punishment of God. It will continue. There is nothing can save you. This is just natural. Still it's coming beyond. But something can save you from this and others. What's coming is ask forgiveness from God. Make sure you follow something very real. Ask forgiveness from the people you abuse them one way or another. Ask forgiveness from us that you abuse us the last 3 years we go through because of the systemic racism one way or another. ሲራጅ ደርሶኛል እዚህ አካባቢ ያለው ማለት ነው። አሁንም እዚህ አካባቢ እና እኛን ይቅርታ መጠየቅ አለባችሁ። የበደላችኋቸውን ሰዎች ይቅርታ መጠየቅ አለባችሁ። አምላክን ይቅርታ መጠየቅ አለባችሁ። እነዚህ ነገሮች ሳይሟሉ በእርግጠኝነት እነግራችኋለን። Now what we are doing in the real time is we are bringing you from outside to home. Then we will leave you home, because when things comes from out to in, it will go out from in to out. ከውጭ ወደ ውስጥ ስናመጣችሁ እጅና እግራችሁን ይዘን ከውስጥ ወደ ውጭ ደግሞ ኤክስፕሎድ ያደርጋል። That's the real time. That time it will be በመሬትም በሰማይም ፈጣሪ ቅጣቱን ያወርዳል ማለት። በመሬት ከህዝባችሁ ጋር ያ ስትዋሹት ከነበረው ህዝብ ጋር፣ በሰማይ ደግሞ ያው የፈጣሪ ጸጋዎች ይቆማሉ ማለት ነው። አንድ ባንድ ይቆማሉ። እነዚህ የሚቀጥሉት እስከ 2030 ጃንዋሪ 30 ምናልባት እስከ 2027 ጃንዋሪ 30 ድረስ ምህረት የምታገኙበት ጊዜ ነው። ያ ካልሆነ በ2027 ጃንዋሪ 30 ጀምሮ እስከ 2030 ጃንዋሪ 30 ድረስ ብዙ ነገሮች ከናንተ ስር ይሄዳሉ። ተፈጥሮዎች ናቸው። በይበልጥ እነዛ ድንበር ተሻጋሪ ወንዞቻችሁ እንደ ኤፍራጥስ ወንዝ ይደርቃል። ቀጥሎ ደግሞ ሌላም ነገር አለው። ምክንያቱም እናንተ ያስቀየማችሁት መሬቱንም ሰማዩንም ነው። በመሬት ላይ ያሉትንም ነገሮች ሰዎች፣ በሰማይም ደግሞ መላእክቶችንም ፈጣሪንም አስቀየማችኋል። እመኑን፣ እኛም በመከታተል የሚመጣ ምንም ነገር የለም። የምትጨምሩት የምትቀንሱት ነገር የለም። ይልቁንስ እኛ በጣም በተጎዳን ጊዜ
ቅጣቱን እያፈጠናችሁት ነው የምትሄዱት። እኛ እንግዲህ ምን እናደርጋለን? የፈጣሪ አገልጋዮች ነን። የእኛ ጠበቃ ኃያሉ አምላክ ነው፣ ዳኛውም እሱ ነው። እኛ እናንተን ለመክሰስ ወደ ፍርድ ቤት አንሄድም። ፍርድ ቤቱ የምንሄደው ወደ አምላክ ዘንድ ነው። የአምላክ ፍርድ ደግሞ ያው እንደምታዩት ነው። ጉዳቱ በቢሊየን የሚቆጠር ዳለር ነው። የሰው ህይወትና ትዝታውን ሳይጨምር በቢሊየን የሚቆጠር ዳለር ነው። በዛ ላይ ሼሙ እንዳለ ሆኖ ማለት ነው። ሼሙ እንዳለ ሆኖ ይህ መልእክት የሚተላለፈው ከአራተኛ ማህበረሰብ ነው። እናመሰግናለን። ቻው